जो मैंने भी एलपीजी शॉर्टेज क्राइसिस फेस करुँच या फिर जो मैंने मेस या फिर हॉस्टल अच्छा आ कुक करने मात्र गोटे राइस पट अच्छी खास करके ये रेसिपीटा प्रथम अध किलो चिकेन को भल कि धोईकी से लंका गुंड धनिया गुंड जीरा गुंड हलदी चिकेन मसला ता सहित 3 चामच दही रे पाखापाखि 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଗରମ କରିକି ଆପରେ ଆପଣ ରାଇସ୍ କୁକର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଆଉ ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ବଟର ନହେଲେ ଘିଅ। ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇକି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖା ହେଇଥିବା ଚିକେନ ର ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ମସଲା। ତାପରେ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ 3 कप लॉन्ग ग्रेन बासुमती राइस जोटा को कि मैं ऑलरेडी अध घंटा पाखापाखि भिजेकी रखी आउ आड कर दियंतु 2.5 कप पानी स्वाद अनुसार लुण धनिया पत्र पुदीना पत्र आउ पियाजर बारिस्ता आउ बास 2टा प्रेशर कुकर रे हाई फ्लेम रे सीटी देदेला परे आपणकर 1 पॉट चिकेन पुलाव रेडी। आपण माने भी ट्राई करंतु केमती लागला कमेंट करी निश्चित जणाइबे।